Bene, ciao a tutti di nuovo. Oggi abbiamo trattato terra piatta ovviamente, però in questo momento quello che faremo è trattare questo video. Questo documentario dura 6 ore, ok? Però è riguardante la storia perduta, perché tutta la storia che abbiamo non è, non quadra, non quadra in molti aspetti. Ok? Quindi quello che noi faremo è vedere un paio di minuti ogni capitolo di questo documentario e poi chi vorrà se lo guarderà completo. Ok? Questo è quello che noi faremo. Non servirà ovviamente la mia telecamera, solo magari a volte che chiarirò magari qualche punto o farò un'osservazione, dipendendo dal momento. La questione è questa: potrete andare su Pachamama Flat e vedere tanti altri video relazionati con misteri comunque del mondo, e soprattutto la cosa buona è la comprovazione delle cose. Bisogna comprovare le cose, ok? Perché se no è tutta fantasia. E questo documentario non è l'eccezione, perché questo documentario quello che ci offre è una visione di dire la storia che ci hanno raccontate o come ce l'hanno raccontata non quadra. Quello che si quadra è l'evidenza, e l'evidenza è che c'erano altre civilizzazioni prima di noi e intelligenti, ovviamente, perché quello che ci mostrerà qua in 6 ore abarca davvero tanto, ma tanto davvero. Quindi ogni capitolo magari guarderemo qualche minuto e poi chi vorrà se lo guarda completo. È una scelta di ognuno di voi, è così. Io me lo sono sparato completo e prima di spararmelo completo l'ho visto con mia madre in varie parti e poi me lo sono risparato io completo perché mi ha fatto davvero vedere un qualcosa talmente nascosto, perché ce lo insegnano lì a scuola, ce lo insegnano, è finita lì, dopo non ti fai altre domande, tu vai avanti con la tua vita, però sapere il nostro passato ci fa capire perché siamo in questo punto adesso e quindi possiamo andare avanti, liberandoci di molte catene. Niente, per adesso penso che va bene l'introduzione a quello che faremo oggi. Ci vediamo tra un po'. Iniziamo con il video. I sottotitoli ci sono e basta. Episodio 1. Indagando la historia. Una vez que despiertas, es imposible caer dormido otra vez. Una vez Scusatemi, ma devo fare una chiarazione. Anche se adesso lui parlerà di terra piatta, realmente della terra piatta parlerà verso la fine. Ci sono almeno 4 ore o più dove parla, no, fatemi vedere, 4 ore, sì, più o meno questo, più o meno 4 ore dove parlerà della storia perduta e non di una fantasia, sino di vedere quello che ci dice la parte ufficiale, quindi la scienza, la storia, la scuola e tutto il resto, e compararla con le date in cui sono successe determinate cose, con quello che succede nella natura. Insomma, è una cosa ampia. Non vi fermate solo al fatto che dice che parla della terra piatta. No, è una cosa molto, molto più grande. Ok?
que descubres que la Tierra no es un globo girando, sino que despiertas, es imposible caer dormido otra vez. Una vez que descubres que la Tierra no es un globo girando, sino que es un plano fijo y estacionado, con el firmamento arriba, todo cambia. Las voces que confiábamos y los padres satánicos y científicos, que en algún momento forjaron nuestra realidad y entendimiento del mundo, ya no son una fuente de información fidedigna. Nuestra primera experiencia de la Tierra como un reino fijo y estacionado va en contra de la falsa narrativa del espacio y de planetas girando. La psique-traesis de nuestro terreno, y la forma barbárica en que minaron los árboles gigantes y majesticos de lo que fue nuestra Tierra, va en contra de la historia que encontramos en los libros y la narrativa geológica. Y los despertados quedamos perplejos y nos preguntamos, ¿qué ocurrió en la Tierra? Si nos han mentido sobre la Tierra, el espacio y la destrucción de nuestro reino plano, entonces ¿cómo podemos confiar en la supuesta narrativa histórica oficial que nos cuentan? La narrativa histórica, como el modelo heliocéntrico, no tiene sentido. Los cuentos no suman a la realidad. Y lo único que se requiere es una examinación más cercana. Y las mentiras, que han gobernado nuestro entendimiento de la historia y del mundo desde nuestro nacimiento, empezarán a desboronarse. A ver, agitemos nuestra mente con unas cuantas contemplaciones. Nos han contado que la primera máquina eléctrica fue inventada en 1895, cuando una compañía alemana mezcló un motor eléctrico con un taladro manual. El taladro pesaba 16,5 libras y requería operadores múltiples. No fue hasta 1957 que la empresa Bosch empezó a diseñar maquinaria eléctrica en mayoreo y en forma económica y poderosa. E già questo ci dovrebbe far pensare. Già solo questo dettaglio ci dovrebbe far pensare. 1895, la prima, il primo attrezzo elettrico e in più doveva avere multipli operatori e pesava 16, sono 8 kg più o meno, ok? Fino al 1957 che già si poteva comprare, diciamo, attrezzi elettrici per costruire, ok? Già questo ci deve far capire che c'è qualcosa di più. Forma económica y poderosa. Entonces, ¿cómo es que nuestros ancestros en la historia, gente más primitiva y menos desarrollada, lograron diseñar y construir ciertas estructuras que encontramos? ¿Y qué de las piedras monolíticas gigantes que encontramos y que han sido cortadas con tanta precisión? Pregúntate, ¿podríamos repetir esto hoy con el arsenal de maquinaria que tenemos a nuestra disposición? No. ¿Y qué de los magníficos y antiguos pozos escalonados de... Cioè, osservate per favore la precisione di tutto questo. È fatto a mano, a mano. del Oriente? Nos dicen que los pozos escalonados fueron pozos de varios pisos construidos por nuestros ancestros primitivos, con el propósito de preservar el suministro de agua durante las sequías. Pero observe lo intricado y la complejidad de estas estructuras. Observe la gloria y la delicadeza. Observe Poi anche solo l'idea vuol dire che le persone conoscevano molto quello che era architettura. la precisión geométrica,
todo excavado y elaborado con herramientas manuales. Sí, claro. Y que de las gigantescas redes de canales que encontramos, Cioè, osservate questa cosa, è gigantesca. Sono condotti che sono stati creati per far passare barche, navi, che adesso ci dirà por todo el eh? mundo. El Canal Erie de Norteamérica, supuestamente, fue construido entre 1817 y 1820. 1817-1825. Pero durante ese tiempo no habían ingenieros civiles en los Estados Unidos. Nos dicen que la gente responsable por la planificación y construcción eran novatos. Tutti novelli e hanno costruito una cosa che al giorno d'oggi è magnifica. El canal mide 12 metros de ancho y 4 metros de profundidad. 12 metri di largo e 4 metri di profondità. Con pala, picchetto. El canal Erie se extiende por 363 millas. Para los inmigrantes irlandeses y sus bueyes, esto no fue tan solo un caso de excavar todos los días. Così, con quell'attrezzatura. Così, con questi modi di poter portare via terra, muovere, fare. Ellos tuvieron que talar cientos de árboles mientras pasaban por bosques vírgenes. E in più dovevano tagliare anche gli alberi mentre passavano nei boschi. Più scavare, più muovere, più organizzare, è che è davvero, davvero impressionante. O l'ha fatto qualcun altro o c'era già. Ellos tuvieron que construir acueductos y esclusas complicadas. Y ellos tuvieron que pasar por la escarpa de las caídas de Niágara, una muralla de caliza y de 80 pies de altura. Nos cuentan que tuvieron que usar pólvora negra para atravesar ya que la dinamita aún no se había inventada. Non era neanche ancora inventata la dinamite, quindi avevano polvere nera, che sarebbe poi quella che usi per le dinamite, però non c'era ancora la questione esplosione. El canal se extiende por 363 millas y fue construido sobre un periodo de 8 años. Esto significa que en promedio, completaban una milla cada 8 días. Praticamente è 1 chilometro e 609 metri. Riuscivano a fare 201 metri al giorno, praticamente. 200 metri al giorno. 1 chilometro e 600 alla settimana. 1 chilometro è davvero tanto. Mentre con pala, picchetto, mentre dovevi tagliare gli alberi, cioè rompere pietre grosse che al giorno d'oggi solo si rompono con come si chiamano con quelle scavatrici che hanno anche il martello pneumatico. Davvero, già solo questo non ha senso. ¡Qué récord!
sobre todo porque los responsables eran novatos, y las herramientas eléctricas y la dinamita aún no se habían inventado. Non c'erano attrezzature elettriche, non c'erano ancora esplosivi. Les puedo decir ahora, los supuestos colonizadores de las Américas no construyeron estos sistemas de canales. ¿Y qué hay de los grandiosos y magníficos castillos esparcidos por nuestro reino? ¿Sabías que la mayoría fueron diseñados y construidos sin sistemas de plomería y sin métodos para calentar las habitaciones adecuadamente? Senza modo di riscaldamento, dei castelli così grandi. Sinceramente penso che sì c'era il modo per riscaldarli e che sì c'erano altre cose che sono state tolte, anche perché c'erano dentro i castelli erano pitturati, c'era tanto, la tecnologia, la mente, l'architettura, l'arte, tutto era molto più avanzato, se non magari forse anche l'elettricità. Me van a decir que la realeza y la clase élite del pasado eran contentos sin tener las necesidades accesibles de supervivencia, siempre y cuando pudieran vivir dentro de lo grandioso y glorioso, mientras que los campesinos en sus humildes moradas disfrutaban del calor durante los inviernos largos y oscuros. Yo creo que no. Y por supuesto, está la imposibilidad del gran complejo de pirámides de Gizeh. Al giorno d'oggi non si sa ancora come realmente hanno fatto le piramidi e in più come hanno potuto allinearle con le stelle. Nos cuentan que las pirámides fueron construidas alrededor del 2500 AC. La Gran Pirámide en sí consiste de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito. Y su estructura general pesa 6 millones de toneladas. Las piedras de granito más grandes pesan entre 20 y 80 toneladas cada una. 20 toneladas es el equivalente de 20,000 kilos. Estos bloques fueron tallados en canteras, con cinceles de cobre, y supuestamente transportados desde 800 kilómetros de distancia. Cioè, in teoria con attrezzi di bronzo, no, di rame, cobre e rame. Andiamo avanti. Kilometers away. The so-called experts can only theorize that a vast amount of Los supuestos expertos solo pueden teorizar que se requirió una gran cantidad de trabajo esclavo. Ser crédulo y caer por la narrativa oficial es una cosa. Pero, que alguien por favor me explique cómo alinearon los ejes de aire de la Gran Pirámide con las estrellas circumpolares. Y también tenemos los casos curiosos de fortalezas en forma de estrellas, o lo que los mentirosos del mundo llaman fortalezas bastianes. Sì, però cioè, guardate la precisione, la grandezza, il dettaglio. Desarrolladas a finales del siglo XV y principios del XVI, nos dicen que estas fortalezas fueron diseñadas durante la era de pólvora y cañón, Andiamo que avanti. se corrompió hace mucho tiempo. En su forma más inocente, gran parte de la narrativa histórica establecida son conjeturas. Pero, en el peor de los casos, es un conjunto de mentiras acordadas, como lo expresó de manera tan sucinta un supuesto Napoleón. Vamos a estar excavando en la oscuridad. Ningún historiador estará allí para ayudarnos. Estaremos solos en esta jornada. Nuestra jornada es una búsqueda de cosas enterradas a plena vista. Y de vez en cuando, las cosas pueden volverse un poco incómodas. Pero es necesario. Hemos estado viviendo una mentira muy confortable por mucho tiempo. Vamos, Esatto. súbete ya.
ci fa comodo continuare a pensare che quello che noi conosciamo della nostra storia, dove viviamo, cosa siamo, perché siamo qua, ci fa comodo pensare che ormai è già stato tutto decifrato, capito, e invece non è così, non è così. Cioè, non esiste il futuro, quello sì, è così. Y amárrate el cinturón de seguridad. Porque para comprender nuestro lugar en el mundo, necesitamos hacer lo impensable. Es hora de que emprendamos un viaje de regreso al futuro. Guardate che è impressionante la... Episodio 2. Una lente en el pasado. Our journey begins in the unlikeliest of places. Nuestro viaje comienza en el lugar más insólito, el San Petersburgo del siglo XIX, a la entrada de la Catedral de San Isaac. The city cold, the early La ciudad es fría, la niebla de la mañana se disipa. Osservate, osservate, tutto vuoto, grandi costruzioni, architetture immense, una popolazione che non c'è. Con la llegada del sol y nuestras botas están llenas de barro. Es el año 1860, y, aunque San Petersburgo se alza regio y orgulloso, sus habitantes no aparecen por ninguna parte. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. It is quiet, too quiet. Magari voi non ci avete ancora fatto caso. Osservate le strade. Un'architettura talmente maestosa, le strade, La población de San Petersburgo en la década de 1860 era, según nos dicen, de unas 500.000 personas. Y sin embargo, no hay un alma a la vista. ¿Dónde está todo el mundo? Where is everybody? The long shadow of La larga sombra de la columna Alexander nos da una pista sobre la hora del viaje del Sol, sobre esta región. Las sombras largas solo ocurren durante la mañana o la tarde. Debe ser por la mañana. Pero, parece que nadie ha salido a la superficie todavía. e vi ricordo, guardate le strade. Si viajamos 400 millas a través de Moscú, vemos lo mismo, calles vacías y tranquilas. So, we see the same thing. Empty, quiet streets. En 1860, Moscú compartía una población similar con San Petersburgo. Aproximadamente 500.000 ciudadanos. Pero, de nuevo, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué pasa con el resto del mundo durante este periodo de tiempo? Edimburgo, Escocia, década de 1840. Copenhague, Dinamarca, 1840. Dresden, Alemania, 1860S. 1860s. Río, Brasil, 1860. 1860s. Toronto, Canadá, década de 1860. 1860s. Athens in Atenas, Greece. Grecia, década de 1860. Y luego, Londres. Finally, Por último, people. la gente.
Andiamo avanti. Frontera y estaba lista para ser tomada. and ready for the taking. Between 1848 Entre 1848 y 1849, con el inicio de la fiebre del oro de California, la población aumentó de 1.000 a 25.000 personas. to 25 28 años después, se tomó esta panorámica. 28 years La población en ese momento, nos dicen, se acercaba a los 200.000 habitantes. population at this time, we are told, was getting close to 200,000. Who in their ¿Quién, right en su sano juicio, creería esta historia? 200.000 abitanti, questa città è fatta per milioni di abitanti. ¿Parece esto una ciudad de 200.000 habitantes? Sin ninguna tecnología moderna, herramientas eléctricas, fabricación automática, motores eléctricos. electric motors? A people in a Un strange pueblo en una tierra extraña e infundada que acaba de dejar su huella. ¿Realmente creemos que un pueblo floreciente construyó toda esta ciudad en solo 30 años? city in just 30 years. And again, such quietness. Y de nuevo, tal tranquilidad. ¡Qué quietud! Esta es una fotografía de una ciudad vacía. ¿Dónde está toda la gente? La sombra del poste aquí nos dice que no son las primeras horas de la mañana. Las sombras cortas solo aparecen hacia el mediodía. Una ciudad de esta envergadura, a mediodía, debería estar llena de vida. Bustling with life. Muchos suelen pasar por alto que la novela de Charles Dickens de 1852, Bleak House, se abre en realidad con una imagen diferente. Dickens's 1852 novel Bleak House actually opens with a different image. Londres. London. Hace poco que terminó el periodo de Michaelmas, y el Lord Chancellor está sentado en el Lincoln's Inn Hall. Implacable tiempo de noviembre. Tanto barro en las calles como si las aguas se hubieran retirado de la faz de la... ¿O lo es? Liquefaction caused havoc La across licuefacción causó Christchurch estragos en and the Christchurch y Negate. But these Pero se trató de terremotos aislados y solo afectó a partes de cada ciudad. portions of each No es posible que haya habido enormes terremotos simultáneos en todo el mundo durante un periodo similar. simultaneous earthquakes around the world during a similar period. Or is it? Even Incluso Wikipedia tells nos dice que la licuefacción puede producirse de forma natural o artificial a partir de un terremoto u otro cambio repentino en las condiciones de tensión. other sudden change in stress condition. Even if this was Incluso si este fuera el caso, no vemos los mismos daños estructurales en los edificios del siglo XIX que en casos como Christchurch y Negate. like we do in cases such as Christchurch and Nagata. Most of the buried architecture we see is intact. La mayor parte de la arquitectura enterrada que vemos está intacta. Ground level has been Es- Che queste città le hanno trovate, non le hanno fatte. Adesso appena carica. Ci fa un favore. Intanto approfitto per vedere questa questione qua. Ho un canale, diciamo che ho trovato un canale in Telegram del siglo XIX es porque estaban, de hecho, dove ovviamente fa vedere vedete tutto questo. Ci sono molte immagini, molte illustrazioni, molte cose prese dai libri, molte cose che magari sono stati inventi a quei tempi, anche se non del tutto chiare le cose, però ci sono molte cose che sono reali. Questo per esempio è un
farci capire a noi, mostrarci a noi. Osservate questo, questa è una foto. Vedete? Comunque qua ci sono molte cose interessanti, anche perché questo, per esempio, questo, guardate il dettaglio nella costruzione. Dobbiamo guardare i dettagli. Questa è la chiave, il dettaglio. E poi prima era così anche, c'era questo, poi dopo è stato distrutto e l'hanno lasciato mezzo stanco, però c'era questo. È che davvero qua è pieno, pieno, poi c'erano anche questi, osservate questo, davvero, insomma, davvero tantissimo, è lunghissima questa cosa. Tutti i bambini, perché dovevano, e gli adulti dove erano? Questa foto ce la farà vedere anche lui. Tutti questi bambini, perché? Perché tanti orfani? Perché queste rappresentazioni? Perché queste rappresentazioni? Perché? C'è un motivo ed è molto molto macabro. Molto molto macabro. Ve lo dico. Però è parte della storia che abbiamo perduto. È così. Osservate questo? Non sono cavolate, sono realtà. Sono realtà. Guardate questo. Costruzioni. Ucraina, Cina e Nuova Zelanda. Tutti si assomigliano. Passiamo alla prossima. Turchia, Germania, uguali. Giappone, Argentina, Taiwan, India, Africa, Thailandia, Cina, Indonesia, Singapore, Egitto, Kenya, Brasile. Vi rendete conto? Vi rendete conto che la storia che ci è stata raccontata non è esatta, ma neanche per caso. Vacías de población. It's because they were in fact empty, void of population. And the reason they are Y la razón por la que están huyendo 30 años después es porque los huérfanos fueron enviados a estas ciudades para repoblarlas. A principios del siglo XIX se produjo una especie de reajuste mundial, mediante la despoblación y la repoblación. De reajuste mundial, mediante la despoblación y la repoblación. La gente
que vemos en estas fotografías no construyó esta arquitectura. La heredaron junto con un montón de barro. No solo la heredaron sin saber qué era y a quién pertenecía, sino que fueron cómplices, sin saberlo, de la reutilización de casi todas estas estructuras. And who it belonged to, but they were unknowingly complicit in repurposing pretty much all of these structures. I know. Lo sé, nada de esto tiene mucho sentido en este momento. Probablemente se pregunte por qué estas ciudades estaban vacías y llenas. Andiamo avanti perché è lungo e vi voglio far vedere certi pezzi di tutto il documentario. Poi se volete ve lo guardate voi. Today, the vacuum is recognized as Hoy se reconoce que el vacío es un medio físico rico. a general theory. Una teoría general del vacío es, pues, una teoría del todo, una teoría universal. Sería apropiado volver a llamar al vacío éter. Vacuum ether once again. Returning to the Torno ad approfittare per, se volete guardare questo, che un giorno lo metto però, per adesso no. Questo è perfetto. È perfetto perché entra in questa storia. ethereal ionosphere. Volviendo a la ionosfera etérea. Como he dicho, esta capa de éter sobre nuestras cabezas es un mar constante de electromagnetismo y es responsable del plasma de color que tenemos encima y que llamamos cielo. La fuente de este electromagnetismo es el Sol. The source of its electromagnetism is the sun. It is because of this Es debido a ionized esta capa layer ionizada que obtenemos los relámpagos ionosféricos en forma de sprites que, a su vez, influyen en las tormentas eléctricas de abajo. influence of thunderstorms. Questo che state vedendo voi in questo momento nello schermo si chiamano spritz e sono a 100 km d'altezza e arrivano da soli, senza nuvole, senza niente. A 100 km d'altezza si considera già inizio di quello chiamato spazio. Below. An ion is a Un ion es una particle partícula, átomo o molécula con una carga eléctrica neta. with a net electrical charge. Electricity is a La continuous electricidad es flow un of flujo ions. continuo de iones. The Los electrolitos de electrolytes nuestro in our cuerpo body están are ionizados. Perché porto avanti? Per farvi vedere che non solo parla di storia, non solo parla di tutto e cerca di ricomporre tutto quello che noi abbiamo perso. Potevano essere circondati d'acqua. Per quello queste costruzioni. Sin embargo, quedan algunas imágenes e ilustraciones que pueden ofrecer una pequeña idea de lo que había antes. En algunas, vemos un tipo de cilindro. Y, en otras, vemos algún tipo de orbe o contenedor.
Due to the lack of images, it is Debido a la falta de imágenes, es difícil presentar un hallazgo consistente. Y muchas cosas han sido alteradas. Y en formas que son casi imposibles de reconocer. almost impossible to recognize. For instance, this is an 1880 Por ejemplo, illustration esta es una ilustración de 1880 de la llamada finalización de la Catedral de Colonia. Se centra en la parte superior de una de estas agujas. Las tablas de madera aquí son andamios. Como se puede ver, la parte superior de estas agujas se abre, revelando una especie de cilindro. revealing some kind of cylinder. This is a model of the area Esta es una maqueta de la zona de la aguja que vemos en la ilustración. illustration. Se colocó en el exterior de la catedral para que los turistas se hicieran una idea de lo grandes que son estas agujas, algo imposible para los ciudadanos del siglo XIX. An impossibility for citizens of the 19th È davvero impressionante. Narrativa falsificada. the old world. The appropriation of its symbolism and eradication of its history through falsified narrative. Furthermore, the Además, chemical el símbolo químico, alquímico y cosmológico utilizado para representar el mercurio es inmediatamente reconocible por su fusión de dos de los símbolos más utilizados a lo largo de la historia y la cultura, la cruz y la media luna. widely used symbols throughout history and culture. That is, the cross and the crescent moon. It is openly acknowledged that Se reconoce abiertamente que, en un momento dado, toda la simbología religiosa era anterior a su uso y aplicación religiosa actual y pertenecía a otra cultura y representaba algo diferente durante distintas épocas históricas. Hola, porque di la luz encendida. Ah, no, es porque puse eso. Bien, pero no la dejé encendida porque ya la dejaste encendida el otro día. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo lo apago? we're in different historical eras. No, a ver, como But sabes just eso, because this is openly Pero, que esto se declare abiertamente, no significa que tenga ningún sentido. ¿Estaban nuestros antepasados históricos y sus propios antepasados históricos realmente tan poco inspirados que necesitaban reciclar símbolos ya establecidos, o no se nos está diciendo la verdad una vez más? or are we not being told the truth once again? The conflation of Christian La fusión de la simbología y la cultura cristianas e islámicas es tan frecuente en nuestro ámbito que, si se también representa otro vórtice, el que está debajo de Pouleris. Curiosamente, en sus ilustraciones nunca representan este núcleo de hierro con las habituales asociaciones de color negro o gris oscuro del metal, durado en el tiempo antes de que el continente se hundiera, con una inclinación axial. Está diseñado así para reflejar nuestro mundo conocido dentro de esta bolsa de campo magnético. Espejo. how they Oh, lie. cómo mienten. Y vemos la bobina toroidal en toda la infraestructura del viejo mundo, teniendo simultáneamente una función y una celebración de esta función. And a celebration Niente, questo era quanto, giusto per darvi un'idea. Se volete andare su Telegram, questo è uno dei canali, questo è un altro, è molto interessante perché fa vedere molte altre cose. Ovviamente in ogni canale ci sono sempre le cose che sì entrano in quello che uno dice ok mi quadra, e altre cose che sono diciamo più viste o meno viste. Però la questione è che ci possono essere cose reali e cose un po' tergiversate. Va bene? Però comunque dobbiamo renderci conto che sono tante le cose che non conosciamo e che ce le raccontano in un modo sbagliato. E adesso vi sto facendo vedere un po' di canali così, ma realmente quelli che più ho seguito sono questo,
questo un po' leggermente per certe cose, però realmente è questo e questo. Questi due sono quelli che ho seguito, poi se volete entrare in questo, in questo, in questo, perfetto. Però la questione è la stessa. Esiste un qualcosa che non conosciamo? Sì. Ci hanno mentito? Sì. Possiamo scoprire la verità? Una parte della verità. È così. Per adesso è così. Però l'importante è che riusciamo a ritrovare una parte della verità. Più persone si svegliano e più la massa diventa mondiale e lì inizieranno a cambiare le cose. Per il resto siamo così. Si te bloquearas una hora al día durante los próximos... Bene, allora niente, ci salutiamo, alla prossima.